If they feel anything, Haré una oración. I will pray. Abacados. Abacados. Queremos seguir aprendiendo de tu bendita palabra. We want to keep learning on your holy word. Háblanos, bendito Yahshua Mashiach. Talk to us, blessed Yahshua HaMashiach. Toda Gabá. Thank you so much. Omen, beomen. Amen, amen. Siéntense por favor, Ahim. Please take a seat, Ahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Your servant, Dr. Javier Palacios Celorio, Roe de la Queilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Roe of the Kehila Joy and Peace in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla In this moment on your screen are appearing los sitios en internet que puede usted consultar. or websites that you can check. Hay videos, audios, apuntes There are videos, audios, and study notes en varios idiomas in different languages que puede usted bajar, copiar y regalar. that you can download, copy, and give away. Hágalo y hágalo pronto. Do it and do it soon. Comparta la palabra Share the word porque el tiempo ya es muy corto. because time is really Vea short. cómo está el mundo. Look at the word. Está How is it? prácticamente de cabeza. They are practically upside down. Vamos a continuar con la segunda parte. We're going to continue with the second part. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of De Yahweh. la doctrina de Balaam. Of the doctrine of Balaam. Ayer mencionaba yo Yesterday I mentioned que Balaam volvió por su camino. that Balaam went back on his own Y way, es que el camino and the way se refiere a la conducta. is referring to the behavior. Por ejemplo, For example, cuando a alguien se le dice, when we tell to someone, andas por mal camino. you're going in the wrong way. Un ejemplo. For example, Entonces, So el camino de Balaam Balaam's way reveló su naturaleza, revealed his nature, su ceguera his blindness, y su perversidad. and his perversity. Eso lo vimos ayer. We saw that yesterday. Ahora, Well, now él tuvo un pensamiento necio he had a stubborn thought de que él podría maldecir that he could curse a quien Elohim ya había bendecido. the ones that Elohim already blessed. Eso es lo peor que se puede hacer, That's the worst thing that someone can do. porque es ir en contra de la voluntad del abacados. Because it is to go against the voluntary of the Abacadosh. Ahora sabemos Now we know que Balaam no pudo hacer que Elohim maldijera al pueblo. that Balaam couldn't do Elohim to curse the people. Pero atención, But attention, pudo hacer que el pueblo he could make the people se maldijera a sí mismo. curse Es themselves. decir, la maldición vendría sobre ellos mismos, por ellos mismos, Curse went to them because of themselves al hacerlos pecar, when he made them commit sin, al hacerlos partícipe del pecado. to make them participate in the Ahora, sin. una Now, pregunta más. another question. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? What is Balaam's doctrine? Porque vamos por favor a abrir nuestra Tanaj. Because let's go, please, to open our Vamos Tanakh. para allá todos rápido. Let's go there A Apocalipsis 2:14. to Revelations 2:14. Y está hablando Yahshua And Joshua here is a la talking Keila de Pérgamo. to the Kehillah of Pergamus. Y dice así, And it says like this. Apocalipsis 2:14. Revelations 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. But I have a few things against you, because you have there them that hold the doctrine of Balaam, Que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. who thought Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, and to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Bueno, aquí Yahshua, Well, here Joshua, bendito es su nombre, blessed is his name, está previniendo he's que no se siga esa doctrina satánica. putting a warning for them to not follow that satanic doctrine. Pero en sí, But aparte de indeed, todo lo que estudiamos ayer, besides all of the things that we studied la pregunta yesterday, es, the question is, ¿cuál es la doctrina de Balaam? which is doctrines of Balaam's La doctrine? respuesta es esta: The answer is this one, corromperse to corrupt con la themselves idolatría pagana with pagan y idolatry, por lo tanto and therefore atraer juicio de Elohim. to attract the judgment of Elohim. Entonces la gente se corrompe con idolatría pagana So people corrupt themselves with pagan idolatry después de haber conocido la Torah. after knowing the Torah, Y entonces eso atrae el juicio de Elohim. and then that attracts the judgment of Elohim. Miren, Look, todo el tiempo, amados, all the time, Elohim beloved, quiere amarnos, wants sí, to love nos us. ama. Yes, he loves us. Él quiere perdonarnos, He wants to forgive sí, us. nos Yes. perdona. He forgives us. Y Él quiere bendecirnos, And he wants to bless y us. sí, nos bendice. And yes, he blesses Pero us. hay gente tan necia y ciega But there are so just stubborn and blind people que siguen la doctrina de Balaam. that they follow the doctrine of Balaam. Y de esto
And because of No hay this, una sola congregación there's no one mesiánica congregation, messianic one, seria serious en todo el one, mundo in all over the que no world, se escape de esta doctrina. that doesn't get away with this doctrine. Me refiero I'm referring, en cuanto seria dije, and how serious en cuanto I que said uno que otro peque that in en one esa another doctrina. commits a sin in that doctrine. Ahora, Now, ¿qué es entonces si una persona toma la doctrina de Balaam? then if a person takes the doctrine of Balaam, Al tomar la doctrina de Balaam se corrompe inmediatamente. when they take the doctrine of Balaam, they corrupt themselves immediately. Ya no hay regreso, ya no hay forma de hacer teshuvah. There's no coming back. There's no other way to make it repentance. Ahora vamos a Teshuvah. Números 24. Let's go to Numbers 24. Vamos para allá. Let's go there. Les dejé de tarea I left you as a Números homework. 22, Numbers 23, 22, 23, 24. and 24. Entonces espero que lo hayan leído. So I hope that you read it. Vean cómo reaccionó Balac See how Balak en reaction. Números 24, verso 10. In Numbers 24, verse 10. Entonces encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado y he aquí los has bendecido ya 3 veces. And Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hands together. And Balak said unto Balaam, I called you to curse my enemies, and behold, you have altogether blessed them these 3 times. Ahora, Now, Balaam Balaam es como si dijera: is just as if he said, no pude evitarlo, I couldn't avoid it, o otra cosa, or other thing. como si dijera: Just as if he si said, hubiera podido hablar de otra manera, if I could have talked in another way, lo hubiera hecho. I could have done it. No, él era un hipócrita, No, he was a hypocrite. era un brujo. He was a sorcerer. Recuerden eso, amados. Remember that, beloved. Entonces vemos en Números 24, So we can see Numbers en el verso 24, 13, in verse 13. si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Yahweh para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable Yahweh, eso diré yo. If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the commandment of Yahweh to do either good or bad of my own mind. But what Yahweh said, that I will speak. Ahora, Now, mucha atención porque vamos a entrar a algo profundo Hola. en unos minutos. a lot of attention because we're going to Bueno, go to pero something para eso hay really que deep in a entender few esto. minutes. But for that we have to understand this. La excusa que puso Balaam The excuse that Balaam es como picked, si dijera, vuelvo a repetir, I repeat again, no it's just pude as if he said, evitarlo, I couldn't avoid y si it. yo hubiera podido hablar de otra forma, lo hubiera hecho. And if I could have talked in another way, I could have No, done it. pero No. ¿por qué digo que esto es falso? But why do I say that this is fake? Por su malévola intención. Because of his evilness O sea, intention. él era una persona totalmente mala, He was a completely pervertida. evil people, person, Recuerden perverted. que amaba la recompensa. Remember that he loved the reward. Ahora. Now, En el verso 14, in verse 14, vean cómo dice de Números 24. look how it says in Numbers 24. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. And now, behold, I go into my people. Come therefore, and I will advertise you what these people shall do to your people in later days. A ver, vamos a analizar esto rápido. Let's analyze this fast. ¿Cuál es la malévola intención? What is the bad intention? Voy a parafrasear. I will say it in other words. Esto dijo así, tal cual. He said this like Parafraseando. that, in just another Ven words. conmigo Come with me, y te mostraré cómo llegar a ellos. and I will show you how to get to them, O sea, a los hijos de Israel. to the sons of Israel. Pero yo le voy a agregar algo But I will add aún something más even a more lo que ya comenté ahora. of what I already Ven said. conmigo, Come with me. te voy a mostrar cómo llegar a ellos I will show you how to get to them. después de todo. After all, Después de todo. after O sea, all, después de todo yo te voy a ayudar. after all, I will help you. Bueno, Well, él dijo, yo te aconsejaré, he said, I will advertise you. te proporcionaré, I will give you. yo te llevaré a ellos, I will get you to get te them. mostraré un plan I will show you a para plan destruirlos. to destroy them. Y bueno, And en well, Números 31, In Numbers 31, vamos para allá, en Números 31, let's go there. Numbers 31, en el verso 14, verse 14. vamos a ver Números 31, Let's see Numbers verso 14 al 31, 16. verses 14 to 16. Y se enojó Moshe contra los capitanes del ejército, contra los jefes de militares y de centenas que volvían de la guerra.
And Moses was wroth to the officers of the host with the captains over thousands of captains over hundreds which came from the battle. Y les dijo Moshe, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? And Moses said unto them, Have you saved all the women alive? El 16. 16. He aquí por consejo de Balán ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Yahweh en lo tocante a Balpeor, por lo que hubo mortandad en la Keilah, en la congregación de Yahweh. Behold, this caused the children of Israel thought the counsel of Balaam to commit trespass against Yahweh in the matter of Peor, and there was a plague among the congregation of Yahweh. Entonces Balán era un brujo hipócrita, So Balaam era was a peor que el diablo, sorcerer, es worse un than decir. the devil, is just to say it En like pocas that. palabras, In just a few words, él aconsejó a Balac lo que podía hacer he said to Balak what he could para do destruirlos. to destroy them. Bueno, Well, ahora mismo las potestades the demoníacas, same right now, the Yahshua HaMashiach les reprenda, Joshua HaMashiach hacen rebuked them. planes They plan para destruirnos. things to destroy ¿Sí? us. Pero no lo Yes, van a poder lograr. but they are not going to be able Mientras to haya achieve it. gente, While there are hermanos y people, hermanas, brothers and que de sisters, veras amemos al Eterno that we truly love the eternal con todo Father, nuestro corazón, with all our nuestra heart, alma, our soul, nuestra mente, our nuestra mind, fuerza, our nuestro ser, strength, our self, eso no se logrará. that's never No, going to be done. no lo va a lograr el enemigo, The enemy is never porque el going to Eterno es achieve bueno that, y fiel, because the eternal Father is y Él good and honra a loyal, los que le honran, and he honors the one y Él that va a honors bendecir him. a este pueblo, And he's going to bless a la this amada people, casa de to Israel, the beloved house la va a of bendecir Israel. mucho, He's going to bless y va a us guardar a la lot. casa de Israel, a And los he's obedientes going los to va a guardar. Keep the house of Israel to the Eso no obedient cabe ones. duda. There's no doubt about it. Bueno, Well, vemos entonces, we can see then y hubo guerra contra los that madianitas, there was a war against the y Midianites, ahí muere Balaam. and Balaam dies there. Ahora, Now, vamos a ver eso después. El Porque- consejo de Balaam The council of Balaam puso a Israel put Israel bajo el juicio de Elohim. under the judgment of A ver, Elohim. el consejo de Balaam puso a Israel The council of Balaam bajo put el juicio Israel de Elohim. under the judgment of O sea, en la Elohim. mirada de Elohim. In the eye of Porque Elohim se airó, se enojó. Because Elohim got mad, got wrath. Entonces Balaam So Balaam, alcanzó la meta he que achieved the intentaba. goal that he Sí, lo wanted. logró después de todo. Yes, he achieved it after Ahora, all. el pueblo se contaminó. The people contaminated themselves. No lo contaminaron. They didn't No, se get contaminó a sí contaminated. mismo They el pueblo. contaminated themselves. Y eso es lo que muchos que se dicen mesiánicos And that's what many that they call hacen. themselves messianics, they do. Tú no hagas eso, hermano, Don't do hermana. that, brothers. Guárdate hasta el final. Keep yourself until the end. Bueno, entonces vemos aquí en toda esta historia Well, then we can see all Perdón, this real. history. que Israel se portó como una ramera, una prostituta. Israel had the behavior of a prostitute. Eso es lo que es una persona que es infiel al Eterno. That is what a person is if they are not loyal to the eternal Father. Elohim los había Elohim llamado, called them, apartado, kept them, bendecido, blessed para que them, ellos fueran luz para las naciones. for them to be light to the Y nations. miren cómo le pagaron al Eterno. And look at the way they pay to the eternal Father. Entonces, tú has sido llamado You've ahora. been called right now. Lo hemos ministrado muchas veces, amados Sahim. We have ministered this a lot of times, beloved to Him. Después de 2000 años, After 2,000 years, más todavía. even more, Desde que la casa de Israel salió, since the house of fue Israel came cautiva out, por los asirios since it was y captive from the dispersa por todo el Assyrians, mundo, and it went away from all más the de world, 2000 años. more than 2,000 Pero aquí years. estamos, But here we are, restaurados. Se restored. cumple la promesa del Eterno, The promise of the eternal Father la is descendencia fulfilled de la casa de Israel. to the heritage of the Aquí house está. of Israel. Here it Allá is. está. There it is. Pero eso muchos no lo ven, no But lo many valoran, people, they can see that they don't value porque that están siendo igual que Balaam, because they have been just as Balaam. ven pornografía, They look at pornography, etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos etcétera. platicado. all of the things that we have talked about. Entonces tú fuiste llamado So you were y called, apartado kept, para que seas luz a las naciones, so you can be light to the nations, no para que te contamines a ti mismo. not to contaminate yourself. Entonces aquí vemos So here we can en la say, Tanaj, in the en la Tanakh, Torah, in the la Torah, esposa de Elohim the wife of Elohim, adulterando, bride of Elohim, adulterando, committing adultery, prácticamente adulterando. practically committing Ahora, adultery. algo que es muy importante Something that is really analizar important
to analyze es que comieron de lo sacrificado a los ídolos. is that they ate of the sacrifice to the idols. Comieron de lo sacrificado a los ídolos. They ate of the sacrifice to the idols. Entonces tuvieron relaciones sexuales So they had sexual relationships con estas mujeres perversas with these perverse women, y después comieron de lo sacrificado a los ídolos. and after that they ate of the sacrifice to the idols. Es lo mismo que se hace hoy en los prostíbulos y demás. It's the same thing that they now do nowadays in Por places ejemplo, where the una prostitutes prostituta work. For example, a prostitute, Pone un ídolo de la Santa Muerte they put an idol of the holy death. y abajo, And lo pone underneath, abajo de la cama. They put it underneath the Llega el bed. cliente, The client goes to tiene them. relaciones sexuales They had sexual y relationships, queda pactado con el diablo. and they end up with Sí, a pact así with the tal devil. cual. Yes, like that. Y tú dirás, bueno, pero si los ídolos no son nada, dice And Rab you Shaul. might say that Rab Shaul says that Sí, idols los are ídolos nothing. no son nada. Yes, idols Una are figura nothing. no es nada. A figure No. like them, there's nothing. A lo que se refiere entonces en sí la Taná completa What the full Tanakh is referring es to el poder is the power que se le da that they a give esa imagen. to that image. Se aprovecha el diablo The devil takes y actúan advantage sus of it, demonios. and his demons act. Y sí, quedan act. pactados. And then they Y end up quedan with a locos. pact, and they end up crazy. A mí me ha llegado mucha gente así, Many people have gone to me aquí like that here, y como médico también. and also as a doctor. Ahora, veamos 1 de Corintios, por favor. Now let's Vamos do para 1 allá. Corinthians. Let's go there, please. En 1 de Corintios, en el capítulo 10, 1 Corinthians chapter 10. vamos para allá, por favor. Let's go there, En el please. verso 20 Chapter 20. dice así, It says, verse 20. 1 de Corintios 10, 1 Corinthians verso 10, 20. verse 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. But I say, the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to Elohim. And I would not that you have the fellowship with devils. Entonces aquí está claro, ¿verdad? So here is clear, Se isn't pacta it? con el diablo. They get a pact with En the pocas devil. palabras, Just a few words. parte del pueblo de Israel Part of the people of en el Israel desierto in the desert, se pactó con Satanás. they got a pact with Por eso el Satan. Eterno That's why the tenía Eternal que Father exterminarlos. had to get rid of them. Y por eso murieron 24,000. And that's why 24,000 died. Ahora dice el verso 21. Verse 21 says, No podéis beber la copa del Adón y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios. you cannot drink the cup of the Adon and then the cup of devils. You cannot be partakers of the Adon's table and the table of devils. Ahora dice el verso 22 Now verse 22, en forma de pregunta. as a question, ¿O provocaremos a celos al Adón? ¿Somos más fuertes que él? do we provoke the Adon to jealousy? Are we stronger than him? Bueno, la cuestión está The thing is que ellos, that they, pongan atención, pay attention, los Bene Israel sons of Israel, comieron de la vianda del diablo. they ate of the food of the Así, devil. tal cual. Like that. Ahorita lo vamos a ver. We are Ahora, going to see that. se inclinaron ante el diablo They bowed in front of the como el devil, gobernador de sus vidas. just as if he was the governor of their Eso es lo lives. que hace una persona cuando le sirve a Satán. That's what a person does when they Se serve to inclina ante el Hasatan. diablo, hermanos. They bow to the devil. Eso es abominable. They bend. That's abominable. Ahora, algo que fue gravísimo. Something that was really bad. Abandonaron al único Elohim vivo y verdadero. They kind of quitted the only Elohim life and true. Abandonaron a Yahweh. They left him. They left Bendito es su Yahweh. nombre por siempre. Blessed is his name Ellos lo forever. abandonaron. They left him. Pregúntate, Ask yourself. en estos meses, ¿tú lo has during these abandonado? months, have you left him? Porque seguramente Él te abandona. Because for sure he will have left you. Ya leave lo you. ministré. I've already ministered that. El Ruach HaKodesh se va. The Ruach HaKodesh leaves. Se va de las personas. He leaves Y from las the personas person. ni siquiera se dan cuenta. And people, they don't even notice. Y yo había puesto el ejemplo de Sansón. And I have put the example of Samson. Él no se dio cuenta cuando el Ruach HaKodesh lo abandonó. He never noticed when the Ruach HaKodesh left him. Y cuando necesitó de su fuerza física, And when he needed of his physical se strength, dio cuenta que ya no lo tenía. he noticed that he didn't have it El Ruach anymore. HaKodesh se fue. The Ruach HaKodesh left. No hagas eso, no permitas eso. Don't do that. Don't allow that. Ya está sellado para el día de la redención. You are already sealed for the day of redemption. No cedas ante nada, Don't allow ante anything. ningún demonio, no cedas ante ello. Demon, don't allow them to do Ahora, anything mucha against you. atención. Now, a lot of attention. Con todo esto que hemos estudiado, With all of this that we have studied, Israel se entregó a su Señor.
Israel, they gave themselves to their a Lord, Baal. to Baal. Se entregó a su señor, They a gave Baal. themselves to Baal, to Ahora, ¿qué quiere their decir Lord. Baal? So what Quiere does decir Baal dueño, means an owner, poseedor, possessor, señor. Lord. Eso quiere decir That's what it means. dueño, Owner, señor, o poseedor, señor. Pero no nos estamos refiriendo, lógico, al Todopoderoso. But of No. course, we're not referring to the No. Almighty. No. Ahora, Baal Baal, es una palabra pagana. it's a pagan word. En Egipto era conocido como Bel. In Egypt, it was known as Bel. ¿Recuerdas? Belcebú, Do you remember que Beelzebub? Yahshua HaMashiach le reprenda, Joshua HaMashiach, el señor de las him, moscas. the Lord of the flies. Eso ya lo ministramos. I've already ministered that. Bueno, Well, ahora, en Now- Egipto decía ellos se adoraba como Bel, era conocido como Bel. in Egypt, I said that they Ahora, used to know him as pongan Bel. atención porque esto fue lo más grave. Now pay attention because it was the most of the bad things Bel that they did. Bel Era la deidad masculina principal was the principal male deity del mundo cananita. of the Canaanite Anótenlo, world. por favor. Take notes of it. Entonces, please. Bel era la deidad masculina So Bel was the masculine deity, principal principal, one. eso The es principal importante, one, that's important. del mundo cananita. Of the Canaanite world. Si tú revisas Levítico 18, no If you vamos para allá, review Leviticus 18, we're not going there. ahí están los pecados de los cananitas. There are written the sins of the Canaanites. Tomar a una hermana en sangre como mujer, To take a sister of blood as a o una wife, prima, or a etc. cousin, etc. La Torah dice, The Torah no says, descubrirás la desnudez You're not going de to tus discover parientes. the nakedness of your Bueno, relatives. entonces aquí So lo que here, hizo Israel What Israel did, es unirse al diablo mismo, they got together with the devil himself. porque el Dios de toda esa gente, Because the God of all of those Era people Baal. was Baal. que era Bel, That was Baal. y es el mismo diablo. And it's the devil. Ahora, Now, mucha atención lo que voy a ministrar. a lot of attention of what I'm Esto going casi to no se ha minister. ministrado. We haven't ministered this a lot. Y los rabinos judíos ortodoxos casi no quieren mencionar esto. People, they haven't done it. And Pero pongan rabbis, they atención. don't want to say this. But pay Ellos- attention. Ellos hacían sacrificios humanos They made human sacrifices. y se prostituían. And they Ahora, prostituted el themselves. canibalismo So era cannibalism común. was era muy común. They were used to do it. Entonces, So no then, lo marca la Torah como tal. The Torah doesn't say it No like quiero that. quitarle ni agregarle a la Tanaj. I don't want to No. add or to take out No, from it. pero No. cuando habla de las cosas sacrificadas a los ídolos, But when he talks about the things sacrificed to no nada idols, más de la comida como tal it's not only referring to que se food pueda like ofrecer a un demonio. that can be offered to a No, demon. no. No. Y repito, los rabinos judíos ortodoxos casi no hablan de esto. And I repeat that rabbis, Jews, Orthodox, they don't talk a Pero lot about atención. this. But attention. Prácticamente posible comieron carne humana It's practically possible that they ate human porque ya estaban flesh totalmente poseídos. because they were completely Ahora possessed. entiendes por qué se airó el Eterno. Now, do you understand why the Eternal Father got wrath? Bueno, Well, entonces hacían sus sacrificios they humanos, made a human sus sacrifices, orgías, their orgies, todo en prostitución. everything in Y prostitution. tú dirás, Roy, eso que usted dijo como que está muy exagerado. And you might say, Roy, what you just said is Que a little comieron bit carne exaggerated, humana. that they No, ate yo no lo human creo, Roy. flesh. No, I don't Sí, think like no, that. esto es en tu derecho. No, you're in your own Bueno, ¿y no Well, pasaron sus hijos al fuego? will. Didn't they ¿A Moloch? put their children through fire to ¿Lo Moloch? hicieron o no lo hicieron? Did they do it? Or Sí, sí lo didn't? hicieron. Yes, Entonces, they si did. pasaron sus hijos, So if they put o their sea, tomar children sus propios to bebés take their own y babies ponerlos ante un ídolo and put them in front of an idol de hierro al rojo vivo that was boiling y poner ahí para que se asaran sus niños, and to put their children there so they could be burned, ¿qué de extraño te pudiera caer que comieran carne humana? are you wondering that they didn't eat ¿Te das human cuenta? flesh? Do you see? Los Bené Israel, los hijos de Israel, The sons of Israel, peor que las Worst naciones paganas, the peor. pagan nations, worst. Y bueno, Well, esa doctrina that de doctrine Balaam of Balaam se sigue llevando a cabo. keeps happening. Vamos a ver, We're Apocalipsis going to 2, Revelations 14. 2:14. Cuidado, Be careful. mucho cuidado, Be really muchísimo careful. cuidado. Be really, really careful. Apocalipsis 2.14 ya lo vimos, vamos a leerlo otra vez. We're going to read it again, Revelations 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
But I have a few things against you, because you have there them that hold the doctrine of Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. who taught Balak to cast the stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit fornication. Entonces los pecados para el Eterno son lo mismo. So sins for the eternal Father are not the same. No es como la religión tradicional, It's no. not just as traditional religions, No, que hay no, pecados menores y pecados mayores, that are short or smaller and bigger pecado sins. mortal, pecado venial. Sins that could kill you, sins that No, cannot. no, los pecados No. son pecados igual para el Eterno. Sins are sins to the eternal Father. They Es are lo, the same. es lo mismo igual el mentir que adulterar. It's the same to lie and to commit adultery. Porque si no, ese verso que hemos venido mencionando mucho, Because then this verse that we have said a lot, Apocalipsis 21:8, Revelations 21 verse y 8, vamos para allá para que lo vean, and we go there so you can see los it. nuevecitos, vamos para allá, Apocalipsis 21:8, Revelations 21 verse 8. dice así: It says like this: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. But the fearful, the unbelieving, the abominable, and the murderers, and the whoremongers, and the sorcerers, and the idolaters, and all the liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Entonces el pecado es el mismo, ¿se dan cuenta, So amados? sin is the same. Do you see, brothers? Bueno, se prostituyeron en lo físico They prostituted themselves in the y physical lógico en and lo of course espiritual, in the spiritual. comiendo de los sacrificios. They ate of the sacrifices. Ahora, Elohim mismo Now Elohim himself, le dijo a Israel: he said to Israel, yo te alimentaré, I will feed you, te vestiré, I will dress te you, introduciré en la tierra prometida, I will introduce you to the promised land, que fluye leche y miel. where milk and honey comes Yo out from it. pelearé por ti. I will fight for you. Bendito es el abacados. Blessed is the Pero a Abacados. pesar de eso, miren cómo le pagaron al Eterno. But even with that, look at the way they paid to the eternal Father. Ahora, a Now, ti te ha dicho lo siguiente: he has igual, told to you this apology. te alimentaré, I will te feed vestiré, you, I will dress te you, introduciré I will introduce en la you nueva Jerusalén. to the new Jerusalem, Y Él pelea por nosotros. and he fights for us. ¿Cómo pagarle con esta doctrina satánica? ¿Cómo? How could we pay him with this satanic doctrine? No. Ahora vamos, por favor, Let's go now, a please, Números. to Numbers. Otra vez a Números. En el caso de Números 25, Again to Numbers 25, por favor, please. 25:3, Numbers 25, verse 3. dice así: Says like this. 25:3. 25, verse 3. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. And Israel joined himself unto Baal-peor, and the anger of Yahweh was kindled against Israel. Bueno, y esto fue una tristeza. And this was sad. Dice el verso 4 Verse 4 y says, 5, and 5 dice así: says like y this. Yahweh dijo a Moshe: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. And Yahweh said unto Moses, take all the heads of the people and hang them up before Yahweh against the sun, that the fierce anger of Yahweh may be turned away from Israel. And Moses said unto the judges of Israel, slay you every one of his men that were joined unto Baal-peor. Ve cómo dice el verso 5: Do you see how verse 5 says? de los vuestros, From o sea, de tus parientes. every one los of his tuyos. men, of yours. Bueno, Well, o sea, aquí ha habido gente of his men that que ha tenido que ser expulsada por fornicación, there have been people here that they have been etcétera, kicked out etcétera, because of etcétera. fornication, y tú de etcétera, todas etcétera. maneras quieres seguir teniendo contacto con ellos. And you still want to hang Te around das with cuenta, them, pero es algo de lo cual but it's something ya that estoy cansado de ministrar. I'm tired of ministering. Pero el Eterno ya empezó a about. tratar con la congregación But the Eternal Father started y Él to no va a parar treat the congregation, Él and no he's va a not parar going to stop. He's not going hasta to que stop todo quede en su lugar. until everything Él falls no va a in parar. place. He's not going to stop. Yo le doy toda Gabá a Yahweh, I thank so porque much Él es Yahweh bueno. because he Él is es good. bueno. He is Él no va a good. parar ya. He's not going to Una stop vez que now. inicia algo, Él no lo para. Once he starts something, he's not going to stop. Solamente que haya un genuino arrepentimiento Only if there's a true repentance y te apartes de los perversos. and you get away from the Antes perverse. no va a ser nada
Before más, that, there's nothing. He's not going más to que do seguir anything else. adelante But y to keep adelante going, y adelante. keep going. Y escucha bien, And listen y well. volviendo loca a la gente And turning people crazy. que ha sido irreverente That they have been y que ha tenido irreverent. contacto todavía con gente mala y perversa, And they still get in touch with evil que ha and querido perverse dañar la people. congregación. That they have preferred to Pero ya lo dije ayer, default the congregation. el Eterno And I said bendijo esta yesterday, congregación. the Eternal Father blessed Nadie this la puede congregation. maldecir, nadie, No one can curse nadie, it. No nadie. one. Nothing. O sea, no Él irá one. limpiando, He will pero be nadie la cleaning puede it, maldecir. But nadie. no one can curse it. Bueno, Well, Balaam, Balaam murió como lo que era, un died brujo. just as what he brujo. was, a sorcerer. Eso lo encontramos en Números 31, We can find that Tú in ya te Numbers sabes la 31. la historia. You already know this En story. Números 31, Numbers 31, en el verso 6, bueno, vamos a leer el verso 8 nada más, verse 8. la última parte. The last part of verse 8. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. La última parte de Números 38, 8. Numbers 31, verse 8. Balaam also the son of Beor, they slew with the sword. Ahora, vamos a Deuteronomio, por favor, amados. Now let's go to Deuteronomy, please. Deuteronomio beloved. 23, Deuteronomy 23, 23, 3. 23, Vamos 3. para allá. Let's go there. Dice así, It says 23, like 3 y 4. 23, 3 and 4. No entrará amonita ni moabita en la Keilah de Yahweh, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la Keilah de Yahweh para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Por favor, Ahod. An Ammonite or a Moabite shall not enter into the congregation of Yahweh, even to the 10th generation shall they not enter into the congregation of Yahweh forever, because they met you not with bread and with water in the way when you came forth out of Egypt, and because they hired against them Balaam and the son of Beor of Petor of Mesopotamia to curse you. Ahora, tú que eres Kadosh, estate tranquilo, Now estate you that you contento. are Kadosh, you stay calm and be Tú happy. sigue en la congregación, no pasa nada. You stay in the congregation, Sigue nothing adelante, happens. sigue adelante, sigue Keep adelante. going, keep going. Ahora vamos a Josué, Now let's go to en el Joshua, capítulo 13, chapter 13, el verso 22. verse 22. Vamos para allá, por favor. Let's go there, please. En Josué Joshua 13, 13, verso 22. verse 22. Espero unos segunditos para que lo tengan. I wait a few seconds so you can have it. Dice así. It says like this. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Balaam also the son of Beor, the soothsayer, did the children of Israel slay with sword among them that were slain by them. Esa paga tienen los brujos, That's the pay los that adivinos, soothsayers and la gente sorcerers mala, have, perversa, evil and perverse que people, quiere hacer daño a los demás. that they want to hurt others. Dice el Salmo 7 y 9 Psalm 7, 9, que a and los 9 malos y a says los perversos that to the evil and to the les caerá perverse, su propio mal their own evilness will sobre fall su on propia them, cabeza in their own head, y sobre above su their own propia head, coronilla, o sea, sobre su cabeza. above their own head. Y también dice el Salmo 7 y 9, sí, And also Psalm 7 and 9 says que los malos caerán en las propias redes que ellos han tendido that the evil people, they will fall into the same traps that they have y en los tried propios to, hoyos que ellos han cavado. and in the same holes that they have done. Entonces, del Eterno es la venganza. So revenge is from the eternal Nosotros no Father. deseamos mal a nadie. We don't wish No. bad to anyone. No, pero no. el Eterno toma la justicia en sus manos. La justicia es de Él. But justice belongs to him. Bueno, Balaam, Well, Balaam, entonces con una mano, then with just one por hand, así decirlo, se tomaba de Elohim just to say like that, he grabbed y himself con from la our otra hand, sus encantamientos. and with the other one to his charms. Él supo cómo aconsejar a Balac He knew how to give an advice to para Balak. que las mujeres salieran con poca ropa So women came out with a not provocar a a lot of los clothing hijos de Israel. to provoke the sons of Israel. Y eso sucede mucho. And that happens a Mucho, lot, mucho, a mucho, lot, mucho, mucho. a lot. Aquí, por ejemplo, en la congregación local, Here, for example, in the local congregation, gracias al Eterno, thanks to the Eternal Father, seguimos un buen grupo de hermanos y de hermanas. we stay a big group of brothers and sisters. En santidad, en In santidad, holiness, estamos in holiness. orando, We pray, ayunando, we fast, trabajamos fuera de Shabbat we work para out of ganarnos el Shabbat pan, so we can eat. etcétera. Pero ese es nuestro mundo. But that is our Pero hay gente de world. doble ánimo. But there's people of Bueno, y esa gente de double-hearted. doble ánimo And that double-hearted people ha sido
sido engañada por la doctrina de Balaam. They have been deceived by the doctrine of Es Balaam. una doctrina, lógico, fuera de la congregación. Of course, there is a doctrine out of Es the decir, es congregation. exterior. That means that it's Aquí outside. la doctrina es la Torah Here, the de doctrine Yahweh, is the Torah la of santidad, Yahweh, no la holiness. doctrina de Balaam. No doctrine of Balaam. Bueno, entonces, jóvenes So y también young men, señoritas, And si young se puede women, llamar señoritas, if we can call them han ladies, sido llevadas por gente mala y perversa they have been taken away by que perverse se and evil dicen people mesiánicos también. that they also call themselves messianic. Pero ellos han querido irse con ellos But they wanted to go with them a fornicar, to fornicate, a tomar to alcohol drink alcohol, y otras cosas. and other things. Pero esa ha sido cosa de ellos. And that has been La their doctrina choice. de la Congregación Gozo y Paz But the doctrine of the congregation Joy and de Peace Tehuacán, Puebla, México, of Tehuacán, Puebla, es Mexico la Torah de is Yahweh. the Torah of Yahweh. La Torah, nada The más. Torah, nothing else. No necesitamos nada más. We don't need anything else. Con eso tenemos todo. With that we have everything. Bueno, Well, entonces hay gente there is people que se dice mesiánica that they call que themselves actúa igual messianic, que Balaam. that they act just as Con Balaam una acts. mano se toma de los ipsip de Yahshua With what hand they grab themselves with by the seat y of con la Joshua, otra mano and with the other sus hand mentiras, their lies, sus their fornicaciones, su fornications, adulterio, their adultery, etcétera, etcétera, etcétera. etc. Pero esa gente no ha prevalecido But acá, those kind of people, they haven't stayed here ni for long, prevalecerá. and they are not going to El stay. Eterno se los llevará. The Eternal Father is going to take them Bueno, away. ahora, Well, now, todo lo que ganó Balaam en plata, everything that Balaam earned el dinero, with silver, with él money, perdió todo lo que tenía. he lost everything that he had. Así pierde uno que se diga mesiánico Just as the person that called themselves o messianic, mesiánica, men or pierden women, todo, they lose todo, everything, todo, everything. todo se va. Everything No, leaves. pierden, en primer lugar, no tenían ni la salvación. They first of all lose their salvation. Ahora, Now, el tener dones to have gifts no da la seguridad de la salvación. doesn't give us salvation for sure. Vamos, por ejemplo, a Números Let's go, for 24, example, to Numbers lo que les 24. dejé de tarea, amados. What I gave you as Vamos a para homework, allá. brothers. Let's go Números there. 24, Numbers 24, verso 16. verse 16. Y aquí hay algo muy interesante. And here's something really, really interesting. Por favor, quiero que lo tengan todos y lo vean con sus ojos. And I want you all to have it and to look Números at it with your 24. eyes. Numbers 24, Voy a leer desde el 16. from 16. Dijo el que oyó los dichos de Yahweh, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Por favor, el 16, 17, Agot. 17 and 16. He has said, which he hears the words of the Adon Yahweh, and knew the knowledge of the Most High, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. There shall come a star out of Jacob, and the scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab, and destroy all the children of Seth. Bueno, el eterno Yahweh, While the Eternal Father por su Yahweh, inmensa compasión, because of his great mercy, bendijo a Balaam con visiones, blessed Balaam with con visions, dones. with gifts. Es algo increíble. It's something Ahora, unbelievable. vamos por favor a 2 de Tesalonicenses Let's go now to 2 of y ahorita Thessalonians, regresamos a esta cita que acabamos de leer. and then we will Por go favor. back to this verse. Por favor. Please. 2 de Tesalonicenses 2 2 of Thessalonians 2, y vamos a ver and we're going to read el capítulo 2. chapter 2. Vamos para allá, 2 de Tesalonicenses 2 2 of Thessalonians 2, en el verso 10. verse 10. Bueno, viene un engaño mundial, ya lo sabemos. Well, a worldwide deceiveness is going to come. We know De hecho, that. ya está, Indeed, it's already pero set falta up, consolidarse más todavía. but it has to go harder. El Eterno permitirá todo. The Eternal Father will allow everything. 2 de Tesalonicenses 2, 2 of Thessalonians 2, verso 10 al 12. verses 10 to 12. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es de la doctrina de Balaam. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth that they might be saved. And for this cause Elohim shall send them strong delusion that they should believe a lie. That's the doctrine of Balaam. That they all might be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness. Entonces, hoy en Shabbat, Today in Shabbat, no has venido a perder el tiempo, you no. haven't come to Ni lose es your una time. predicación No. más, And no, it's not one no. more preaching. No, No. el Eterno te está advirtiendo The hoy Eternal Father is warning a you través de today su palabra through His que word viene un poder terriblemente engañoso that a really deceivableness power is going to y come. que si se rechaza la verdad, quien es Yahshua Mashiach, And that if you reject the truth, who is Joshua caes en HaMashiach, ese engaño, you vas a fall caer en into ese that engaño. deceiveness. You're Si going no to es que a lo fall mejor in ya it. estás en el engaño, If not, if you're already in it. porque sigues viendo cosas indebidas en internet, Because you etcétera. keep watching bad things in Pero the el Eterno internet, etc. ama a los suyos But the Eternal Father loves y you. hoy te está hablando para And today, prevenirte. He's talking to Hoy you to warn no es you. un Shabbat más, Not no. today. No It's somos not religiosos, another no. more Shabbat. We're No. not religious, Estamos no. aprendiendo de la palabra. We're learning of the word. Ahora, veamos lo que dice entonces Números 25, Let's go back then what it says in en el Numbers verso 25, 17, verse 17. por favor. Please. Dice así en Números 25, Numbers verso 25, 17, verse 17. lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Por favor, I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. entonces, a ver, lo miraré, So then I shall see mas no de him, cerca. but I shall behold him, Ahora, but not pongan nigh. atención. No, pay attention. Cuando vino Yahshua When Joshua por came primera vez, for the first time, Balaam ya estaba muerto. Balaam was already dead. Cuando venga Yahshua When Joshua come por segunda vez, for the second time, no lo va a ver de cerca. he's not going to see him neither. A eso se close. refiere. That's what this is Lo referring va a to. ver de lejísimos. He's going to see him really far. ¿Recuerdan? Karov, Remember? Rajok, Karov, Rajok, cerca, lejos, far, Karov, Karov, Korbanot, los Korbanot, sacrificios que acercaban a Yahweh. sacrifices that used to get Bueno, us close to entonces Yahweh. a ver, vamos a ver. Lo One miraré, say, no, I will mas look no at de him, cerca. but not Entonces close. repito, I repeat. cuando vino Yahshua HaMashiach por primera vez, When Joshua HaMashiach came here for the first time, Balaam ya estaba muerto. Balaam was already dead. Cuando venga por segunda vez, When he comes for the second time, no lo va a ver más que de lejos. he's not going to see him anything more than far. Y eso va a ser para que Yahshua lo mande al lago de fuego. But that is going to be to Joshua to send him to the lake of fire. Apocalipsis 21:8. Revelations 21 verse 8. Hechiceros, brujos, Sorcerers, encantadores, adivinos, soothsayers, charmers, gente mala y perversa. evil and perverse people. Bueno, Well, entonces aquí hasta las mínimas palabras here even to the most minimum words en la bendita Torah cuentan. on the Holy Torah they Todo count. cuenta. Everything counts. Entonces lo verá de lejos. So he will see him far. Ahora, una pregunta. Now a question. ¿Qué es lo que nos trae cerca a Yahshua? What is what brings us close O sea, to Joshua? ¿qué es lo que nos acerca a Yahshua? What is what makes us being La close to respuesta es Joshua? su sangre. The answer is his Sí, blood. su sangre. Yes, his blood. Bueno, a ver, ahorita explico. Now I Vamos por explain. favor a Efesios Let's go to Ephesians, y please, mantengan todavía ahí la cita. and keep that verse. Efesios, vamos para allá. Ephesians, let's go there. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Blessed is the name of the Almighty. Vamos a Efesios, amados, Let's go to Ephesians, en el beloved, capítulo 2 chapter 2, y en el verso 3. verse 3. Efesios 2, perdón. Efesios 2, 2, verso 13, perdón. Verse 13. Pero ahora en Yahshua Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahshua. But now in Mashiach Joshua, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Mashiach. Ahora, si tú pisoteas la sangre de Yahshua, Now if you stood up in the blood of Joshua, como dice en Hebreos 10, just as in Hebrews 10 verso says, 26 en adelante, verse 26 and o ahead, sea, si tú pecas, if you commit a pisoteas sin, la sangre de Yahshua. you step in the blood Eso of dice la Joshua. Tanaj. That's what the Tanakh says. Entonces, de inmediato So immediately, te corta el Eterno. the Eternal Father cuts Rápido. you off.
fast. Él te corta. He cuts you. Él no tolera el pecado. He doesn't allow sin. Más cuando ya se conoció la verdad. Even more when you already knew the Por Torah. eso aquí murieron 24,000. That's why here 24,000 El died. Eterno no quiere que muera el pecador, sino que viva. The Eternal doesn't want the sinner to die, Entonces but to mantente en live. santidad, no So peques. stay in holiness, don't commit a Entonces sin. aquí vemos claramente en este verso So clearly we can see in this verse de Efesios 2:13 of Ephesians 2:13 que lo que nos hace es estar cercanos a Yahshua es su sangre. that what makes us being close to Joshua is his blood. Bueno, Balaam Balaam rechazó el camino de Elohim. rejected the way of Elohim. Él no se cuenta entre los redimidos. He doesn't count in the redeemed. Él se perdió. He got lost. Está ahora mismo en el infierno. Right now he is in hell. Y él será mandado al lago de fuego. And he is going to be sent to the lake of Con la fire bestia, with the beast, el falso profeta the fake y prophet, todos los que estén en el mismo infierno. and all of them that they are in hell. Entonces, esa es la idea aquí en Números. So that's the idea here in Vean Numbers. cómo él ni siquiera se dio cuenta Look that he didn't even de lo que notice estaba profetizando. of what he was En Números prophesying. 25, verso 16. In Numbers 25, verse 16. 17, perdón. 17. Lo veré, mas no ahora. 24, Lo miraré, 17. mas no de cerca. I shall see him, but not now. I shall behold him, but not nigh. Ahora, esa doctrina de Balaam Now the doctrine of Balaam, siguen muchas Keilot que se dicen mesiánicas, many Keilot that they call themselves Messianic nivel follow mundial. it. Worldwide, como en la Keila de Pérgamo. just as the Keilah of Pergamos. Entonces, vuelvo a explicar porque por si no se entendió bien. So I explain again in case you didn't understand Aquí it yo well. dije Here I que said algunos that han some sido contaminados have been por la doctrina de contaminated Balaam. by the doctrine of Balaam. No que guardemos aquí esa doctrina, no. Not that we keep No. that doctrine here. Aquí no. la doctrina es la No. Torah de Yahweh. Here the doctrine is the Torah of Yahweh. Los que han sido contaminados The ones that have been han sido contaminated, por, lógico, falsos mesiánicos they have been because of course they were que han fake venido Messianics, a veces de otros lugares that sometimes they have come y here from other countries han or hecho from other fornicar places, and they have made fornicate a jóvenes, to young pero men, ellos se dejaron, ¿no? but they let themselves A do that. muchachas, To ladies, pero ellas se dejaron, but ¿no? they let them do that. Eso es a lo que me refiero. La doctrina aquí es la Torah de Yahweh. That's what I'm referring to. The Torah here Ahora, is the pongan doctrine atención, here is the hermanos, Torah of porque esto es Yahweh. muy grave. Here because this is really bad. Cuando van viniendo los hermanos, sobre todo de Estados Unidos, When brothers, mostly from the United States, they ellos come me van here, diciendo, Roe, They tell yo me, estaba "Roe, en esta Keila X o Z, I was in this or well in that Y or their Keilah, esa era la doctrina. and that was esa the era la doctrine. doctrina. That was the Sí. doctrine. Yes, Escuchen, Listen. hasta orgías even orgies, sexuales. sexual orgies. Terrible, ¿no? Terrible, isn't it? Intercambio de parejas. They changed their couples. Pecado asqueroso. Really disgusting. Todo pecado es sin. asqueroso. Every sin is disgusting. Fornicación, Fornication, dinero money, circulando, el pastor avariento de dinero, lujurioso, etcétera, etcétera, etcétera. Adivinos, cabalistas a más no poder, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que previene Yahshua That's what Joshua Hamashiach prevents, Joshua en Hamashiach, Apocalipsis 2:14. in Revelations 2:14. Entonces, aquí de inmediato, So here immediately, si se ve que alguien está fornicando, if we see that someone is o fornicating, sea hombre o mujer, men or women, rápido, fuera, Fast, out, fuera, fuera de out, aquí, out of porque es here. la doctrina de Balaam. because that is the doctrine of Tienes Balaam. que entender eso, You mamá. have to understand papá, that, mother, tienes que father. entender eso. You have to understand Pero that. no. But no. No, como estás ciego No. tú también, Because you are also blind. toleras el pecado de tu hijito, You tolerate the sin of de your tu son, hijita, of your daughter. estás ciego, You are blind, ciega, blind, no men ves or que es la women. doctrina de Balaam. You don't see that that is the doctrine dices, of "No, Balaam. And you say, Yo no, sigo en la congregación, I stay pero in the sigo congregation. apapachando a mis hijos, viendo a mis hijos but I keep hugging and saying my y children. tolerando la doctrina de Balaam. And tolerating the doctrine of Balaam. Bueno, Well, el Eterno va a seguir. the Eternal Father Él is ya going to empezó, keep no va a going. parar. He's just Bendito started, es su he's not nombre going por to stop. siempre. Bless his La name doctrina forever. aquí es la Torah de Yahweh. The doctrine here is the Torah of Tú no Yahweh. puedes tener comunión con las tinieblas si eres luz.
You cannot have a communion with darkness if you're light. pero realmente como no eres luz, But because you are truly not light, no me estoy refiriendo a todos. I'm not referring to everyone. Yo sé que hay santos y santas acá, I know that there are holy ones, men and pero women mucha gente here. sigue teniendo ese contacto, ¿me But entienden? many people, they Sí, keep y son having that solapadores touch, del pecado. and they allow sin. Entonces, eso no lo quiere el Eterno. So the Eternal Father doesn't want that. Y tú también te puedes ir al infierno And you can also go to hell por consentir la doctrina de Balaam. for allowing the doctrine of Balaam. Vamos otra vez a Apocalipsis 2. Let's go again to 14. Revelation 2:14. Es que este tema es para ahora. Is that this teaching is for now? Sí, lo hemos visto como en las parashot, Yes, we have seen in the en la parasha, Torah, etcétera, sí, como The estudio, sí. No, Just pero study. hay que aplicarlo para ahora but we have también. to apply Siempre this lo for hemos now. dicho. We have always La said Torah that. es eterna. The Torah is Entonces, everlasting. por eso otra vez leo, So that's why I read again. vamos a leer todos, We are ustedes going con sus ojitos, with your eyes. Apocalipsis 2:14. Revelations 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. But I have a few things against you, because you have there them that hold the doctrine of Balaam, Que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, that who thought Balak to cast a stumbling block for before the children son of piedra de Israel. tropiezo, Stumbling block. a comer de cosas sacrificadas a los ídolos To eat things sacrificed unto idols, y a cometer fornicación. and to commit fornication. Ahora, mucha gente que estuvo con nosotros, Now many people that were with como us, realmente no nació de nuevo, because they truly didn't born bueno, aquí again, se abren las puertas para que la gente se salve, we sí. open the doors here to people Y se to le be da saved, of oportunidad, course, and we give them a están un chance. mes, A 2 month, meses, 2 months, 3 meses, 3 months. se les ministra, We se les minister to atiende them, we por un take care of servidor them como Roe, by me as los a Roe, ancianos, the los elders, consejeros the o las counselors, hermanas consejeras, our sisters, our etcétera, counselors, etcétera. etc., etc. Los demás hermanos se acercan, More brothers, they etcétera. get close to them, Pero hay etc. gente que no se deja. But Y there eso lo are vamos a people ver that algún no. día en un They don't tema. let themselves, and we will see that in another teaching. Entonces nunca entendieron, So they never understood. pueden tener circuncisión física, pero no es Brit Milá. They might have just physical circumcision, but that doesn't. Y ahora andan tatuados, But now they are comiendo tattooed. cerdo. Eating pork. Sí, Yes. escuchaste bien, no You te listen espantes. well. Don't get Comen scared. cerdo muchos. They eat Sí. pork. Many of Hasta them, lo they suben eat en su pork. Facebook And they even upload that y on their dicen, miren, Facebook. me estoy comiendo mi taco de carne de cerdo. And to see, they say, look, I'm eating a taco of pork meat. Oh, terrible, ¿no? Terrible, isn't it? Sí, después de haber conocido Yes. la verdad. After knowing the truth. Ahora, yo no soy juez. Now, I'm not a judge. El juez es Yahshua Mashiach. The judge is Joshua HaMashiach. Bueno, Well, ellos ya se fueron. they are La gone. advertencia es para ti, The warning is que no te for dejes you, contaminar. that you don't let yourself Y get tú, contaminated. papá, And you, y tú, father, mamá, and you, mother, toma una decisión. make a choice. Toma una decisión. Make a choice. ¿O vas a mantener a Balaam en tu casa? Or are you going to keep Balaam in your house? Porque recuerda que Balaam representa a Hasatán. Because remember that Balaam represents Hasatan. Así es. It Yahshua is Mashiach like le that. reprenda. Joshua HaMashiach rebuked Y entonces him. vienen los problemas. So problems start to happen. Problemas de salud, Health problemas problems, económicos, economic problemas problems, de esto, problems problemas about del this, otro. problems about Y no that. se sale And they de can eso. go out from it. Porque se tiene a Balaam ahí adentro. Because they have Balaam inside. Es increíble esto. This is unbelievable. Ahora, Now, nosotros no debemos de descuidar para nada we don't have to not take care of nuestra conducta de santidad. or holiness behavior. Tenemos que seguir adelante We have- en la santidad. We have to keep going in holiness. Atención, Attention. mucha atención, hermanos. A lot of attention, Si se brothers. cede a esta doctrina If you let that doctrine o a cualquier otra doctrina, or to any other kind of se doctrine, pierde todo. you lose everything. Todo. Se Everything. pierde todo. You lose Y everything. ya no hay forma de recuperar nada. And then there is no way of getting back anything. Absolutamente nada. Absolutely Vamos a nothing, anything. Santiago, Let's Jacob. go to James. Vamos por Jacobo. favor allá. Let's go there, please. La carta de Santiago, que realmente es Jacobo, The letter of James, that it's en el Sir capítulo Jacobo, 4. chapter 4.
Bueno, esto ya lo hemos leído tú y yo muchas veces, Well, we have already read this a lot of times, pero tenemos que entender que hay hermanos nuevecitos que están aprendiendo. but we have to understand that there are more new brothers that they are learning. En Santiago 4, In James voy a leer 4, del verso 4 from verse al 4 verso 8. to verse 8. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Ruach HaKodesh que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. You adulterers and adulteresses, know you not that the friendship with the world is enmity with Elohim? Whosoever therefore will be a friend with the world is enemy of Elohim. Do you think that the scripture says in vain, the spirit that dwells in us lusts to envy? But he gives more grace. Wherefore his saint Elohim resists the proud, but gives grace unto the humble. Submit yourselves therefore to Elohim. Resist the devil, and he will fly from you. Draw nigh to Elohim, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ahora, Now, por último, amados Sahim, voy terminando. lastly, I'm finishing, beloved. Bueno, ahí tienes lo que es la doctrina de Balaam. Now you have what the doctrine of No Balaam lo is veas, about. no guarden su Biblia todavía. Don't close No your lo Bible veas yet. como, bueno, es la doctrina de Balaam, Don't look at it as sucedió about, esto, oh, él this fue is un the doctrine of brujo, Balaam, this happened, quiso he was maldecir a sorcerer, Israel, he wanted to curse no Israel, pudo porque he Yahweh ya lo había bendecido, because Yahweh already blessed pero the los hizo people, pecar but he made them commit y a murieron sin, 24,000. and Y ya, 24,000 died, and that's no, all. No, no, la cosa no. es para ahora, The thing is for sigue now. ahora. It stays now. Las palabras de Yahshua The words of Joshua, siguen presentes por la eternidad, seguirán they presentes still- por la eternidad. they will stay for eternity. El cielo y la tierra pasarán, The heaven and earth will pass. dice Yahshua, That's what pero Joshua mis says. palabras no pasarán. But my words will never pass. Entonces, eso se repite. So that repeats again. Ahora, Now, yo decía, I said, cuando empezamos a estudiar el reino de los cielos, when we started to study el the Malhut kingdom of Hashamayim, heaven, the Malhut que las Hashamayim, 7 Keilot de Asia the 7 Kalot of Asia, reflejan todo lo que es la Keilah actual they reflect everything that is Sí. the actual, y la de toda la nowadays historia de las Keilah, Keilot. and the ones that were through Entonces, Pérgamo history. So Pergamos tenía ese problema had that y grave problem, con and el a really Eterno. bad problem with the Algunos eternal querían Father. retener esa doctrina. Some of them wanted to have Entonces, that doctrine. los que aquí quieren retener esa doctrina So the ones that want to have that doctrine here, se tienen que ir, they have to leave, porque aquí no podemos aceptar eso. because we can accept that here. Tenemos que ser transparentes ante el Eterno. We have to be transparent in front Ahora of the sí eternal cierren su Father. Tanaj, amados Sahim. Now close your Tanakh, beloved Jahim. Realmente es trágico lo que sucedió con el pueblo de Israel. It is truly tragical what happened El with the people Eterno, of Israel. repito, les dijo, te I bendeciré, repeat, the eternal te Father said, vestiré, I will bless you, te I will introduciré en la tierra prometida, refresh you, I will introduce que you to fluye the leche y promised miel. land where milk and honey Todo comes out from. te daré todo tipo de bendiciones. I will give you every kind of Y blessings. miren, And look, se fueron a acostar con el mismo diablo, they went and lay with a the comer devil cosas himself, sacrificadas a los ídolos. to eat things sacrificed to the Es idols. increíble lo que hace el pueblo. It's unbelievable what the Pero people ahora do. apliquémonos nosotros, esta lección a nosotros, amados, But now let's apply this lesson to y ourselves, veamos brothers. cómo estamos. Let's see how are we. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Ahora vamos a ponernos de pie Now we're going to stand up, y ciertamente, and certainly, vuelvo a repetir, I repeat again, yo sé que aquí hay muchos santos y santas, I know that here there are Kadoshim, many holy ones, Kadoshot, are holy y allá men también. and women, and also there. pero hay gente que todavía no ha entendido esto, But there are people that they haven't no lo ha understood entendido. yet. They haven't o más bien understood no it. lo quiere entender. Or if they don't Le want to parece understand muy it. delicado todo esto. They feel like this is something really Quieren delicate. siguiendo teniendo contacto con sus They familiares, want to keep getting in touch with their etcétera. families, Pero etc. no sé qué más puedo hacer. But I don't know what else I can do. O sea, seguir ministrando, sí. To keep ministering, of course. Pero yo no puedo hacer que esta lámpara entienda. But I can make this No. lamp understand. No. El Eterno juzgará. The eternal El Father Eterno will hará. judge. The eternal Yo Father les will deseo do. bendición a todos aquí y I wish allá.
blessing to all Pero of you cada here and there. quien But each one va a elegir su camino. is going to choose their way. Al menos yo y mi familia At least me and my family, serviremos a Yahweh. we will serve Yahweh. Seguiremos por ese camino, We will go into that la way, bendita Torah. the Holy Y Torah. yo estoy seguro que muchos santos y santas de esta congregación And I'm sure that many holy ones, men y and allá women of this también congregation and hemos decidido we have chosen seguir el camino, to follow el the way, único camino para salvación, the only way que for es Yahshua salvation. HaMashiach. That is Yahshua Y él habla HaMashiach. claro. And he's clear. El que no aborrece a su padre, madre, hermanos, The one that doesn't hijos, rebuke their mother, their hijas, father, sons, daughters, etc., no puede etc. ser mi discípulo. cannot be my disciple. Se tocará el shofar para llamar a la casa de Judá. We will blow the